जी, ब्रेक से आके वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कई सालों से, बल्कि मैं तो शायद हमेशा से यही बात कर रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ कि ये IMF के सहारे खड़ी है। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, और दूसरी तरफ बिजली, गैस, पेट्रोल और आपकी जो इसकी कीमतें हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक्सपोर्ट, इस पर हमने थोड़े दिन पहले बात की थी, मुसलसल कम हो रही है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही, टेक्सटाइल्स मिल्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी जो है उन्हें उस तरीके से नहीं दी जा रही जो पार वो लेना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें जो हैं उनको बढ़ती हुई जो इस वक्त महंगाई है उसके तहत एनर्जी जो है वो और ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो टेक्सटाइल्स मिल्स बंद होने की तरफ जा रही हैं। इसके बाद ऐसे में IMF के साथ हम कह रहे हैं कि इक्तिसादी जायज़ा दौर तीसरे दौर में जा रहा है। असल सवाल ये क्या इस बार शराइत, जो कि IMF की हमेशा जो है शराइत सख्त होती हैं, क्या एक बार फिर आवाम के लिए जो है वो बोझ बनेंगी और महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और हमारी मईशत किस तरफ जाएगी? क्या वाकई उसे सहारा मिलेगा IMF से, या फिर हमें ये लगेगा कि ये एक वेंटिलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत हैं। आपको पता है कि जब भी वो आते हैं अपने जो है उनके तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, वो हमारे लिए कारआमद ही होते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह जो है हुकूमत को काम करने चाहिए या क्या स्टेप लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। तो बखैर जी, ऑल वेल, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, तो बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि एक तरफ साइड पे होकर बैठ जाएं, लेकिन फिर भी आपसे हम बात करेंगे कि जो हमारी मईशत है क्या अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, या हम यूं ही यही कहेंगे कि IMF का जो अब तीसरा दौर जाने वाला है इसमें भी सख्त शराइत होंगी, तो हमारे लिए वेंटिलेटर पर रहना ही बेहतर होगा। जी, जब आप किसी बिल्डिंग या घर की आपके स्ट्रक्चर में या बुनियाद में दरारें होती हैं, जी उनको आप खाली पेंट करके या प्लास्टर करके टेम्परेरी रोकते हैं, लेकिन वो असल जड़ जो है खराबी की वहीं रहती है। हमारी मईशत का मसला ये है कि हम घबराते हैं, हमारे सियासतदान और इकोनॉमिक मैनेजर्स, कि जो असल जड़ है उसको एड्रेस करें, जिसको हम स्ट्रक्चर में तब्दीली कहते हैं। जी जो अभी ढांचा बना हुआ है मईशत का, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। हम कम चीज़ें बनाते हैं, चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, आबादी बहुत है, हम अपना बिल नहीं दे पाते, इसके बाद हमें IMF आके सहारा देता है। ये मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। तो पहला स्ट्रक्चरल फ्लॉ तो ये है कि आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं कि 240 मिलियन लोगों के लिए खाना पीना पहनना दवाइयाँ यहाँ पर मयस्सर हों। जी तो ये शिफ्ट लेने के लिए हुकूमत को कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कंपेटिटिव नहीं हैं, बाहर से चीजें मंगवा के बेचते हैं, वो इस काम में रोड़े उड़ाते हैं और फिर वो पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनसे हमारा कारोबार करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। जी अब उसको हमने कैसे कम करना है, उसके लिए वो कोई ट्रेडिशनल तरीका, टैक्स की छूट वगैरह IMF नहीं देने देगा, सब्सिडी IMF नहीं देने देगा। हमें देखना है कि जमीन की कीमत कैसे कम की जाए, एनर्जी की कीमत कैसे कम की जाए, अच्छी लेबर कहाँ से लाएं। तो ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन ये आपको एक ढांचे में अब तब्दीली किए बगैर ये लड़खड़ाती हुई चीजें अप एंड डाउन ठीक नहीं होंगी। और ये हमें अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए, अवाम को भी, लोगों को भी। कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन आप इसकी सिमत तो लीजिए ताकि लोगों को सहारा। तीसरी चीज जी जो बहुत, जिस पे मेरी वरी है, जो आपने इन्फ्लेशन से ज्यादा इस वक्त जो चीज है मानूर, वो ये है कि लोगों की खरीदारी की कुव्वत गिर गई है। देखिए ना, आप अगर एक चीज को सस्ता भी करते हैं लेकिन मेरे पास खरीदने की पैसे ही नहीं है, जी तो फिर मेरे लिए वो चीज एक्सेसिबल नहीं रहती है ना। तो बहुत से लोग इस वक्त ट्रेड ऑफ्स कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल से हटा लें या खुराक पे स्पेंड कर लें, बीमारी की इलाज को डिफर कर दें या कुछ और कर लें। जी और ये एक बहुत खतरनाक चीज है कि जो हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गुर्बत का तबका है, जी उसकी सख्त को कैसे। तो ये एक स्ट्रक्चरल चीजें हैं, इसके लिए IMF भी कुछ नहीं कर सकता। आपके विंडो ड्रेसिंग और मीटिंग्स और डावूस ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो घर में कुछ, जिसको कहते हैं ना, घर के बड़ों को बिठा के एक कंसेंसस बेस्ड प्लान बनाना पड़ेगा।
صحیح. تو ہارون صاحب ابھی جب کہا جا رہا ہے کہ تیسرے اقتصادی جائزے کی اس وقت رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، سب کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا اور اس سے بڑھ کر صنعتوں کو ریلیف دیا جائے گا، جہاں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ابھی صنعتوں کے جو مالکان ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انرجی جو ہے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے. ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ IMF اس پہ نہیں مانے گا اور پھر سبسڈی دینے پہ نہیں مانے گا. تو کس طرح کون سے اس اقتصادی جائزہ جو ہے اس میں کیا چینجز لے کے آئیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے جہاں تک ریلیف کا تعلق ہے، بار بار حکومت ریلیف کی بات کرتی ہے کیونکہ لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیے نا، ریلیف تو تبھی دیا جاتا ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آپ ریلیف از اے ٹیمپرری ہیلنگ. آپ کو تو اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے کہ لوگ اپنی ویلتھ بڑھا سکیں، اکنامک اپرچونٹیز لے سکیں اور خود سے قدم پہ کھڑے ہوں اپنے پیروں پہ. یہ کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دنیا میں اس وقت فارچونیٹلی کچھ تیل کی قیمتیں گری ہوئی ہیں، جی. سو پرہیپس آپ کو وہاں تھوڑی سی گنجائش نکل سکتی ہے. ہمارے سیاسی لوگوں کو کیش ٹرانسفرز کا بہت پسند ہیں، تو جو ہمارے BSP ٹائپ ہیں شاید اس میں کچھ سٹائپنڈ تھوڑا بہت بڑھایا جائے. IMF will also agree کیونکہ مشکل وقت ہے and they also want to look good کہ جی ہم غریب کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو اصل ریلیف تو یہ ہے کہ آپ اپنی صنعتوں کو کمپیٹیٹو کیسے کرتے ہیں. دیکھیے نا، اگر ہم کمبوڈیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو لوگ ہماری چیز کیوں خریدیں گے؟ بالکل. سو ہمیں تو اس وقت کام یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو نیچرل انڈاؤمنٹس ہیں، جو ہماری زراعت ہے یا ہماری ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے یا IT ہے، اس کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوں، ان کو ان کے کرائے گھٹائیں، ان کے کوئی اکنامک زون بنا کے دیں. ان کو ٹیکس کی ریلیف IMF نہیں دینے دے گا، لیکن آپ حکومت سے ڈیل کرنے کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے. اگر اس کو ہی ہم کم کر دیں، جی. ٹیکسیشن کو کچھ ریشنلائز کر سکے، یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن اس سے بھی سہارا ملے گا اگر پاکستان نے اب دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے، کیونکہ اب ہمیں باہر سے کوئی بیل آؤٹ وغیرہ تو ملنے نہیں ہے. جی. So we need to eventually be competitive and offer something that people look at us as an economy which can offer a value proposition. جی. ابھی آپ نے خود بھی جو ہے ٹیکس پہ بات کی ہے. عالمی بینک بھی یہی کہتا ہے کہ ٹیکس جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھاؤ. تو عام آدمی کو لگتا ہے کہ اگر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی بات ہو رہی ہے یا زور دیتا ہے اس پہ عالمی بینک، تو وہ ایک عام آدمی جو ہے اسی پہ پریشر پڑے گا. کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ دباؤ کے ایک لے مین پہ ہی آئے گا؟ نہیں، لے مین پر آنا نہیں چاہیے جی. دیر آر ہیوج سیکٹرز جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ان کی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسیز ہیں، ان کی نیوسنس ویلیو ہے، وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پر مزید پریشر ڈالتے جاتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ ہماری جو ٹریڈنگ کمیونٹی ہے، جو شاپ کیپرز ہیں، جو انفارمل کام کرتے ہیں، وہاں سے ٹیکس بہت کم کلیکٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ریل اسٹیٹ کے ڈیولپرز ہیں یا جو بروکرز ہیں جو کرتے ہیں، ان جی. پہ ٹیکس نہیں لگ پاتا ہے. زرعی انکم کی کب سے بات ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ اگر اکنامک مینیجر اور پولیٹیکل باسز وہ مل بیٹھیں گے تو ایک کنسنسس بیسڈ ڈیسیشن ہوگا. ابھی یہ فریگمنٹڈ ایک گورننس کا سٹرکچر ہے جہاں کولیشنز ہیں، اپوزیشن اور حکومت نہیں بات کرتی، فیڈریشن اور صوبے نہیں بات کرتے، پرائیویٹ سیکٹر سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا. میں نے جتنے ممالک دیکھے ہیں سٹرکچر میں ایسی میجر تبدیلی لاتے، وہ ایک کنویننگ سپیس بناتے ہیں جہاں سب لوگ اگری کریں کہ دیکھیں اب ملک ایسے نہیں چلنا، یہ کام کرنا ہے. اب وہ کام کی سپیس کریٹ کرنا تو بڑوں کا کام ہے، بڑے یہاں حکومت ہے اور پاور بروکرز ہیں. لیکن ابھی مجھے آپ دیکھیے، آپ روزانہ دیکھتی ہیں فرکشنز بڑھ رہی ہیں، جی. جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اس میں یہ کام پھر مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ایک فیڈریشن کے سٹرکچر میں. جی. ہارون صاحب، بار بار کہا جاتا ہے، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، میں بھی مسلسل ذکر کر رہی ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹیکسٹائل پہ سب سے زیادہ بلڈ کرتی ہے. انڈسٹری پہ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے، یہاں پہ امپورٹ زیادہ، ایکسپورٹ کم ہے. ایسا کیا حکومت کو اسٹیپ لینے چاہیے؟ انرجی کاسٹ کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، ایسے اور کون سے اسٹیپ لینے چاہیے جس سے ہماری جو ہے ایکسپورٹ بڑھ سکے؟ جی، حکومت کو بڑے 3-4 سٹیپس جو ہے نا مشکل ان کے لیے ہیں لیکن ملک کے لیے لینے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف ٹیکسٹائل ایک بہت بڑا نام ہے، اس کے اندر سے ونرز کو پک کریں. مثلاً
यार्न बनाने वाले इस वक्त जी कंपेटिटिव शायद ना हो, या ग्रे क्लॉथ जिसे हम कहते हैं वो ना हो। स्टिच्ड कपड़े बनाने वाले और वोवन टेक्सटाइल वाले बहुत ज्यादा इस वक्त रेलेवेंट है। तो आप इसको हम कहते हैं, ईस्ट एशिया ने भी किया था कि विनर पिक करें कि हमारी एक्सपोर्ट में विनर कौन है, जी फिर उस विनर के साथ उसको जो सहूलियात दे सकते हैं दें और उसके पीछे अपना वजन डालें, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रांग करना आसान होता है, वीकनेस को रीबिल्ड करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। दूसरा विनर हमारा जो मुझे दिखाई देता है कि खित्ते में फूड सिक्योरिटी का मसला है। तो हमें जो है अपनी ज़राअत को वैल्यू ऐड करके, जैसे दूध मिलता है तो चीज नहीं बनता, चॉकलेट नहीं बनता, जी वैल्यू नहीं ऐड होती, वहां पर हमें इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। नॉलेज, टेक्नोलॉजी और एआई के अंदर हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग यंग लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको अगर आप थोड़ी सहूलियात दें कि वो खड़े हो सके, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स की कॉस्ट अभी चीन और हिंदुस्तान से कम है। सो इस तरह के 3-4 विनर्स पिक करें, आप सब कुछ नहीं कर सकते, उन विनर्स के पीछे खड़े हो जाएं। और जैसे आपने देखा था कि हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी तो सब इकट्ठे हो गए थे। आप इकोनॉमी को तरजीह बना के विजिबली दिखाएं कि इकोनॉमी के पीछे इकट्ठे हैं, जी फिर आपके पीछे लोग खड़े होने शुरू होंगे। अभी इकोनॉमी के लिए कोई एक बंदा थोड़ी सी बयान दे देता है, एक मिनिस्टर कुछ और बोल देता है। यू नीड टू स्टैंड अप कि जी हमारी नंबर 1 तरजीह इस वक्त इकोनॉमी को और गरीब को ऊपर उठाना है और हम इसके लिए इकट्ठे हैं। ये जब विजिबल दिखेगा तो एतमाद बढ़ना शुरू होगा। बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, हमारे साथ हुए बताए थे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसका स्ट्रक्चर जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है ओवरऑल, इस पे बात की हारून शरीफ साहब ने हमारे साथ। आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।